Sir tu te cibai le effect ula he boite nang kan lo cibai chu an school bangan lo thleng che a in chu he til unboxing pa ing lipstick kan try do ni mo moi kap moi rong kha lipstick che sang sang kan try do na chuan sabun te kan siam don ni chu he sabun siam na te kan le chan bak che tha em mai hi e ka cha le mo hi hapon ka lo review to he bak che that dan hi mo kan bak che kha kan mang rei to ka du hi ka chep thina le kha khong te mo cake box te sang sang ka chep thina lo tem khan lo hlui ve deuh to achawang chuan thadeuh tur ti meila uluk deuh tur kha ka ron cha le ani bak che hi nge kwan 3 mi ni lo chuan ka du uluk ve lu to ka mo kai ma hian ka du sel ve a oh hi chu bak che ni lo thil dang de napkins de lo thleng tissue paper hi kan he lu to kan chung pa hian hei tissue paper hei chu eng lo chi khania arol lo chi zo khamo arol lo chi zo he kan mang thiama hei pathuma oma thakop me hi po hi 2 ply tissue paper eng man shatur chu 1 ply 2 ply that triple thleng khan om ta 2 ply hi atok viawa thave thosia chon mo chan chu 1 ply ho chu a sop zung zunga anin om ni chu kalo entir chinang chu oi hi ran kan he ve lu tu kan na pang jan he bak che mo ka tia bak che en lo zok lo thleng du ni he ni ta he romal ang chi ang khan om mo he pihan kut ruk nan mo man theya mong ruk nan te mai mom de hul nan te tikhan tissue paper hi chu tangkai ve ni mo mong hu the ni ama mo mong sila hu lup te kha ni no ma chu bang sa hi chobre ga ngai cho nei hi gan lo hong don ni ka mang chak to lu tu ka mo kan mangang ani ang hi chu karing ke ji khat ni mo ka cha ka ani tora ka ngai wow yes is sabon siam na glycerin base oh hi rim tui don hi po hi enge hi ka shelo enge wow in mix ani hi thakop mai chini wow a chi ni lo bo je sabon siam ani lo rak ve cha lo ki chu su kha changcha thi chu mo kan ni noi je ro na je nas ka ro cha kat lawang phi khan lang ve ve se kan du lo hai mai the boi te sabon kan siam don ni la an zel ro bak che ron so ka tu mane bak che ni lo ta di chu kida bak che la ron thleng zel do na he ka siam chak tu em ban ka kha khom man lo wa boin chu ka ron hong lo ka sem pa chuan in lipstick kan try lo kang chuan he heng hau hi ka ron try don ni roman oriflame pilgrim lipstick hi chi pahni ama color chi ni a set kan soi pa anga oriflame he hi tu na ka man lai mek a color na lin thi khan mo a set te ka lo shirang chu enge boite kha zo to hi no pok live video shoot chu continue ai zela min se thiam mi ru chang chenu ti ta ka hianin kan rele noi ze chon hi oriflame hi kan tar to mo kan mit te hi ti hian ti zela ngai to red drama on color matte lipstick khau khania matte lo oma he mi a hian mo matte ti khan hi a hul hiau lo ta chuan he are har ve deu ni chumo he lipstick te hi man tlom si thasia chuan hemi oriflame hi tha ka tilu tuka moi red drama ni chu ming chu red drama nia a number ang zong chuanin a number ang zong hi chuan ka van thra thiam lo em red drama on color oriflame Sweden ti do top meng hei tiang hau kha red drama ni chuma hi chuan thi ka lo ti renga hemi hi pilgrim hi
he pilgrim hi tu na chu ka mang na sa amo ke ma hi chuan ma se pakhat hi chu ka du bur lawa color duk deuh lo nia pakhat ero hi chu ka fa pa han anu kha a natural an ala ti tlata ka in hnoi na sa a hemi kan ti re lo kang kan try lo kang hi kabun lok pakhat kha ka suwa hian tire phatang ke halo kang chuan tire ta ma he chuan hemi hi kalau trai ma sa hi ka cha fu lo ta ba duk lu tu ka ma lo cha ve mi asu duk de win tu ni lo chuan hi pilgrim a khanin am hinga chuan 05 ania number hi Royal Nur tin chu 05 Royal Nur ania duk lu tu ka ma he tle sep ang chi khania chuan hi arong himo ka in me lo ka ti he atle sep chi khania sparkle ang khamo a sparkle lai hi wati fulo chon avatli big chuang lo ma he ti khan ta ni ma he ka in me la duk ma hi chu 05 Royal Nur ni chu chuan hi anuam ro ta mo ke ma chuan a si tom se chuan are har ve de thawa re har lu tuk chu ni chuang lo met ang khani lo mo ti min pe lo tru min pe lo em ti re de ngo ko noi ko kon fi pui lo ta tai chu ma chuan lipstick pakhat kan ti le lo ka nga hi ka man na sat em nya hi mo mang tam to lu tu he po he sparkle chi tho khania khi le sep mo chuan hi chen khatan chuan in anut ma intimate hiya minga chuan 02 khania da khalifa khani hemo Royal Nur le da khalifa 05 le he 02 pakhat kha 05 he 02 hey Royal Nur mai ka mang nak sa mo ina o me nan ti po han ati wut lawa mui po ta nom tho sa min ti hilbul lawa tharuk tro chuan thil hi color shim chu mix lawa moi mi alo te hin om ve tho mo chuan then khat chu kan han mix hian ani na tur ang te kha alo chua ka mix lo kha chuanin hei ka in me lu tuk po ani chuang lo ta ma se ke ma hian hei ka fa pa hianin anu kha moi lom sen tu dai chuan ti wangin man nom kha ka ti ve to puni chu kan te le ang so lai sa ka fa pa de son mo moi ti ve tla ta lo thlen him khan ka in noi kha anu moi lom kha sen deu ai chuan atia konfi takin kan in noi thin ta ni in om me nan te mo mui kha avong thau box sia chuan hi oriflame ania kan mang vele chinang rong hi mui a hian engelan da hi in me oreo mai po hi lipstick hoi di kan zoi lo ma khanya hi mingin shed du ta ka ming hi alang pak to lo mo ma se basti current tini ming hi shed har tol tu ka hi pher noi to mo chuan moyem hi
du chuan in a ming kha karon tar lang zel hei lo en zel ulak lo tar lan zel hi mo zia hian a chiang mai sei ai tran a tot ber nan hai lại ta hi lo try le don ni hei roman kha ania roman kha a brown lampang kalaya ka fa pain ti bung hal de a bung hal de bokamo he man nuam ka ti em khanei ka mang zo trep to ten ka ti full to mo mana khan karon review to a set te kha introduce a set kha soina chang te kha ka lo shelo mo 19 ania a set hi a number angin an peta 19 ani chu 19 hi a moi khain ron ti thina rim the tui vet vet roma ti khan ai mi lip liner noi te khan ati chiang thin ni chu kan mui mo kan lip liner kan noi kwa le na chuan hemi hi a eng lutuk ka ti chang chuan hemi hi da royal nur kha da khalifa kha hi da khalifa kha nya hi pilgrim mi sparkle kha mo hi ka noi hleka ti khan arong khatlem aron langdak le hleka ti khan anal ta che thini chumo ti khan lipstick te hi kan han mixa nal te kha om thini ra chuwang chuanin pakhat kha indu ang ronga ni lo po in lipstick dang na han mix zuai chin ula aron chuak nal ve thin do ni chu hei color po a engte kan mix a eng le hring mix ten color dang a chuak a tiang deuh kha ni me lipstick po kha tak deuh le light deuh te khan mix ula mo tiang khanin lipstick rong hran khain nei do ni chu mai na mo chuwang chuanin vo in chu lipstick rong change dan te in she thawanga kun hoi pola moi hoi pol lawa moi na lo te khom ve thina chuwang chuan vo in chu lipstick rong hrang chinga an lo test ve le ni chu hole chuan next video chuan sabun te kan sia manga kha vo in chu ka hong chak lo to kharon unbox ve le top mai ni thir tu te da ka vek ule